Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Leena Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Sachin's fans bid farewell to the god of cricket as Sachin retires from the international cricket. Cath lab at Goa Medical College to be inaugurated on 19 December, Lakshmikant Parsekar. And journalist pension scheme is ready and will be implemented soon. Swapnil Naik, Information and Publicity Department celebrates Press Day. Now the news in detail. An eerie silence enveloped the Wankhede within seconds of what might go down as the most talked about dismissal in Test history after Don Bradman. From unbearably loud to intolerably harsh, the passing of a mere 2 minutes between a batsman leaving the field and a new one walking in broke innumerable hearts. Bharat Ratna Sachin Ramesh Tendulkar, widely acknowledged as one of the greatest batsmen of all time. He took up cricket at age of 11, made his test debut against Pakistan at the age of 16 and went on to represent Mumbai domestically and India internationally for close to 24 years. On 5th October 2013, he became the 60th player and first Indian to aggregate 50,000 runs in all recognized cricket. Tendulkar has also been honoured with the Padma Vibhushan Award, India's second highest civilian award, and the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, India's highest sporting honour. So far, Sachin has played 200 tests wherein he has scored 15,921 runs. His highest score in test match was 248, not out during the test match against Bangladesh at Dhaka. He has played 463 ODIs and has scored 18,426 runs. His highest ODI score was 200 not out against South Africa at Gwalior. He has played 1 T20 and has scored 10 runs. It's getting a little difficult to talk, but I'll manage. The most important person in my life, and I've missed him a lot. Since 1999, he passed away, my father. I don't think I would have been standing here in front of you. He gave me freedom at the age of 11 and told me that chase your dreams, but make sure you don't find shortcuts. My mother, I don't know how she dealt with such a naughty child like me. For last 24 years that I've played for India, but even before that, she started praying for me. The day I started playing cricket, she just prayed and prayed and prayed. The most beautiful thing happened to me in 1990 when I met my wife, Anjali. So thanks for bearing with me and always staying by my side through the ups and downs. My cricket for Mumbai started right here on this ground, Mumbai Cricket Association, which is so dear to me. The Cath lab at Goa Medical College will be inaugurated on 19 December, informed Health Minister Lakshmikant Parsekar. He said that the standards of district hospitals will be raised once the Deen Dayal Insurance Cover Scheme comes into action. He also said that the increasing number of patients at GMC only shows the trust and faith of people over GMC. Sanjay Munole reports from Panjim. बेड नसता पण बेड कमी करूंक ना. गोवा मेडिकल कॉलेजी वयल्यो किंवा सरकारच्या आरोग्य खात्या वयल्यो जनतेच्यो अपेक्षा वाडल्या, विश्वास वाडला आणि त्यामुळे पेशंटाची संख्या वाडली. आता GMC ही ओव्हरफ्लो जाता, ही गजाल खरी. आता आयिल्ल्या पेशंटांक ना वॉर्डांत जागा ना. आता वॉर्डाची कॅपॅसिटी जी आसा तातूंतली बेड खंयची कमी केल्ली ना. आमी अनेक फावटी वॉर्ड भरल्या नंतर स्ट्रेचरार सुद्दां घालतले आसात. मागीर बेड घालून सकयल घालताली. ना तुका जागा ना, तूं वच अशें म्हटलें वचना. पूण हाचेरूय मार्ग असो आसा. म्हाका दिसता आमची जी दीन दयाळ हाची इन्शुरन्स कवर
येतकीर ताका सोल्युशन मेळटलें, कारण काही प्रायवेट हॉस्पिटलांय आमी लिंक जातली त्या स्किमीशी. आणि नंबर 2, गव्हर्मेंटाची दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जी आसात, म्हणजे म्हापशेचें बांदलेलें आसा, मडगांवचें सावथ गोवा कंप्लीट जावपाचें आसा, आनी पर्टिक्युलरली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन पोंडा, ही तीनय काही फ्रिक्वेंट गोष्टी हाच्या खातीर ट्रिटमेंटा खातीर अपग्रेड करूंक जाय. म्हणजे पेडियाट्रीक, गायनोकॉलॉजी, मेडिसीन आणि ऑर्थोपेडिक हे 4 भाग हांगा भरपूर पॅक असतात. त्यामुळे सुपर स्पेशालिटी तितले स्पेशलायझेशन तातूंचे त्या काही 2-3 हॉस्पिटलांनी डिस्ट्रिब्यूट केले जाल्यार हो मार्ग सुट्टलो. क्वेरीज आसात त्यो क्लॅरिफाय जातल्यो. त्यो क्लॅरिफाय जातकीर म्हाका दिसता 15 दिसान एजन्सी फायनलायज जावंक शकतली असो म्हजो अंदाज आसा. ऑल ऑफ ए सडन 100% कट मारप जावचें ना. पूण आमचें तकलेन अशें आसा की काही सुरवातीक 10-15% चार्ज करप पयल्या वर्सा, दुसऱ्या वर्सा एक 30% बीन चार्ज करप, आनी एक 4-5 वर्सान तांकां संवय जावंक जाय. लेट देम स्टँड ऑन देर ओन फुटींग. आमच्या हेचेर प्रेशर जास्तीत जास्त कितें, अनलेस देअर स्टेट कॉन्ट्रिब्यूट्स तेवूय जावं शकता. हे 2 बाजूचे कारवार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या बाबतीन त्या सरकारांनी करचें, आमचे कडेन टायअप करचें. Journalist pension scheme is ready and will be implemented soon, said Swapnil Naik. The official notice will be declared within 2 days on the recently approved scheme of financial assistance for purchase of laptop or camera for the journalists. He was speaking on the occasion of Press Council Foundation Day organized by Information and Publicity Department. Chief Editor of RDX Goa and Senior Journalist Darshan Loliekar, Senior Journalist Kurdikar, Vaman Prabhu, Joachim Gracious and Babu Pirgaonkar were felicitated on this occasion. Yashwant Parab reports from Panjim. एक नवे इनिशिएटिव्ह म्हणजे नव्या इनिशिएटिव्ह आम्ही घेतला. जे कितें बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ते सॉल्व करपाचो प्रयत्न केला. आता नवे हालींच गव्हर्मेंटान स्कीम अनाउन्स केला फॉर गिविंग assistance, financial assistance for supply of laptops and cameras and other equipment. ती लास्ट वेनसडे कॅबिनेटान अप्रूव्ह जाला आणि ती 2 दिवसां भितर नोटिफाय जातली. मागीर ते आमी फॉर्म्स दवरता. तशेंच पेन्शन स्कीम जी एक सीएमान बजेट अनाउन्समेंट जे केल्ले तेचे लास्ट स्टेजीर पावला. स्कीम तयार आसा, ते फायनान्शियल मॉडिफिकेशन साठी केला आणि ती रोखडीच आमी अनाउन्स करतलो. In debate or any competition, I used to say that तलवारों की धारों पर इतिहास बदलते देखा है, कि तलवारों की धारों पर इतिहास बदलते देखा है. जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है. बट nowadays it should be seen that जिस ओर प्रेस चलती है उस ओर जमाना चलता है. So press means it's a great responsibility because it's going to take a positive step. It's like a teacher. Teacher is teaching one class, but press is teaching to the whole society. 98, after leaving Department of Information, I first wanted to bring out an electronic news bulletin, and for which I registered a title which was ENG, which I am using on RDX Goa now. The title was ENG and it was Electronic News of Goa. The title was registered with Registrar of Newspapers of India, New Delhi in 1998. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. जी फुलां काल देवाच्या पायाकडे आशिल्ली, त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टिक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो.
Biodegradable Garbage Control Act 1996. Littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosque, above Cafe Porcelain, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant and lounge bar, serving Mumbai since 1987. Now coming to Goa, at Amonkars, Miramar. Uncle's Kitchen. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. MLA and Deputy Speaker Anand Sheth assured that he will put efforts for the development of Ghadwas village at Narve. RDX Goa had showed a story on Friday on the sorrow state of the roads of Ghadwas village. RDX Goa's impact. A story on the sorrow state of the roads of Narve village was brought to light by us on Friday. We had also brought to light the problems people had to face due to unavailability of proper road. Watching the story, MLA of Maim Anand Sheth assured that he will put efforts for the development of roads. Sudesh Maikar reports from Maim. मतदारसंघातलो नार्वे गांव हो तसो एक दुर्गम भाग म्हटल्यार वावगेटाचो ना आनी ह्या भागान संबंद वाहतुकीचे जे साधनां किंवा रस्ते जे आसपाक जाय ताज्या खातीर आमी पूर्णतः प्रयत्नशील आसात आनी ह्या हेतूंतल्यान एक हांगासर मुद्दाम नमूद करन दिसता तो म्हणल्यार मारमावाडा ते देवूळवाडा आनी देवूळवाड्याच्यान फुडें दिवाळगाळी किंवा मुख्य रस्तो जो नार्वे वता बिचोलच्यान ताका जोडणारो एक रस्तो बांदून पूर्ण जावचो अशी
त्यांच्या नागरिकांची मागणी आसा आणि ती मागणी रास्त धरून आमी गेल्या वर्षभराच्या हेतूंतल्यान ह्या संबंधीचो प्रस्ताव संबंधीत खात्याकडे आमी PWD जे आसा तांच्या कडेन धाडलेलो आसा. पुणून हें करता आसतना अशें आमी अपेक्षीत धरतले की आज प्रस्ताव धाडलो आनी म्हयन्याभराच्या भितर तें काम जालें. कारण जेन्ना आमी खंयचोय प्रस्ताव किंवा खंयचोय प्रकल्प फुडें व्हरपाक सोदतात तेन्ना जमिनीची समस्या ही व्हडल्यान व्हडली आसता आनी जो पर्यंत जमीन उपलब्ध जायना तो पर्यंत तो प्रस्ताव फुडें वचूंक शकना. आनी ह्या संदर्भात हांगासर 2 संस्था खरें म्हटल्यार इनवॉल्व आसात. ती म्हटल्यार नार्वे कम्युनिदाद ह्या हितूंतल्यान हो प्रस्तावित रस्तो वतलो आनी फुडें युवेकी प्रॉपर्टी मये हांगच्यानूय हो रस्तो हांगाच्यान पास जातलो. म्हणून दोनूय नार्वे कम्युनिदाद आनी युवेकी प्रॉपर्टी हांच्या हितूंतल्यान तांची NOC आवश्यक दाखले ना जाल्यार ती जमीन संपादन करून एक्विजिशन जे आसा जाल्या उपरांतूच हो प्रस्ताव जो आसा तो म्हणजे काम चालीक लागतलें आनी त्या दृश्टीन आमी पूर्णतः प्रयत्नशील आसात. MGP will appoint its committee in every constituency to expand the work and strengthen the party, said the president of MGP Deepak Dhavrikar. He was speaking during the constitution of committee in Sawatem constituency. Deepak Pavaskar along with his associates joined MGP. Ponda MLA Lau Mamledar and other office bearers were present at this occasion. Sanjay Manole reports from Panjim. सावडे मतदारसंघ समिती काढल्या आणि चढात चढ युवकांनी सावडे मतदारसंघातल्या युवकांनी म्हणजे ज्याच्या आमच्या दीपक पाऊसकार अंडर सगळ्यांनी मगोत प्रवेश केला आणि नवी मतदारसंघ समिती मगो पक्षाची आम्ही आज काढिल्ली आसा. याच्या दीपक पाऊसकाराच्या अध्यक्षाखातीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्य गोंयभर पसरचें आनी जावचें आनी नव युवकांक परत एकदा पक्षा बद्दलची म्हायती दिवची मेळपा खातीर आमचें कार्य चालू आसा. परत एकदा हो पक्ष बळकट करून, कारण गोंयांत हो एक जुनो पक्ष आसा, लोकल पक्ष, स्थानीक एक जुनो पक्ष जाका पयरूच 50 वर्सां पूर्ण जाल्या आनी 50 वर्सांच्या इतिहास सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवचो त्या खातीर आमी प्रत्येक अश्यो बैठको सगळे कडेन आमी अरेंज केल्ल्यो आसा. आज सावडे मतदारसंघ हो मगो पक्षाचो बालेकिल्लो आशिल्लो तरी पूण थंयच्या कार्यकर्त्याच्या विनंतीनुसार परत एकदा ही नवी मतदारसंघ समिती आमी काडल्या. फाल्यां आमची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी आसा फर्मागुडयेर 10:30 आमसभा आमची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसा. कारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आमी जनरल बॉडी जी घेतल्या ती आमच्या घटनेत आमी बदल केल्ले आसा. त्या जनरल बॉडीत आमी त्या घटनेत मान्यता आमकां घेवपाक जाय आनी त्या खातीर आमी ही जनरल बॉडी आपयल्ली आसा. आनी तातूंत आनी ताच्या नंतर आमचे परत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची सेंट्रल कमिटी केंद्रीय समिती काडपाची आसा आनी ह्या केंद्रीय समिती काडपा खातीर परत एन्युअल जनरल बॉडी जातली. तातूंत आमी नवी केंद्रीय समिती काडटले आनी त्या खातीर 3 वर्सांनी एकदां आमी मतदारसंघ समिती काडटा आनी ही मतदारसंघ समिती प्रत्येक मतदारसंघात 30 ते 40 लोक आमी काडटात. ती 40 आता जवळ 20-25 मतदारसंघाची समिती आमची पूर्ण जाल्ली आसा. ह्या दिसांनी आमी परत दाबोळे आमची फाटली आशिल्ली पण आता नवी समिती आमी परत एकदा काडटले. दाबोळेचे सगळे आमचे सहकारी मित्र आयिल्ले आसात. दाबोळेचे आणि वास्कोचे बी काडटले आणि बेगीन जाहीर करतले. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave.
well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Welcome back. Congress party has condemned the statement of BJP party of giving its office bearers a status of state's guest. Even after Goa government being in financial crisis, BJP have still scheduled their activities of foreign trip, said Congress spokesperson Amarnath Panjikar. He even said that even during such financial crisis, the government will give financial assistance to all the 37 people who went for foreign trip. Gautam Shirudkar reports from Panjim. पार्टीचो प्रवक्तो म्हण हांव सदांच पार्टी कडेन एकनिश्ठ रावतलो आनी हांव प्रवक्तो वो म्हाजो नासून हांव पार्टीचो प्रवक्तो आसा हें सदांच म्हज्या मनान आसतलें ह्या देशाचो नागरीक ह्या गोंयाचो नागरीक आनी काँग्रेस पार्टीचो सदस्य ह्या नात्यान जी जबाबदारी म्हाजे कडेन सोंपयल्ली आसा ती जबाबदारी हांव निश्ठेन पाळपाचो प्रयत्न करतलो आनी ह्या कामा खातीर म्हाका तुमचो सगळ्यांचो आदर आनी सहकार्य हाची खूब गरज आसतली हांव आशा बाळगितां की तुमी तो सहकार्य म्हाका वेळोवेळार दितले गोंयांत चलपी बीजेपी सरकार हे आयज कर्जान बुडलेले आसा रीण काडून हे सरकार आयज चलता जे बीजेपीचे लिडर हाजीर रावले त्या सगळ्यांक बीजेपी गव्हर्नमेंटान स्टेट गेस्ट म्हणून सांबाळून घेतले सरकार रीण काडटा आनी दुसरे वाटेन रीण काडलेले पयशे दिवन आपणाची खुर्ची सांबाळपा खातीर आपणाच्या सहकार्यांक खोशी दवरपा खातीर आनी आपणाच्या कार्यकर्त्यांक खूश करपा खातीर विदेश दौऱ्याचेर धाडटा जे विदेश दौऱ्यार गेला ते 37 जाणांचे पंगड एकठांय जावन गेल्ले आसा आमी समजलेले की फक्त हो गैरकारबार फक्त एडवर्टिजमेंट पुरतोच मर्यादीत आसलो पण ताच्याय मुखार वचून ह्या सरकारान बीजेपीच्या आपणाच्या ऑफिस बेररांक स्टेट गेस्ट म्हणून जाहीर केले आनी तांचेर उपाट खर्च केल्लो आसा काँग्रेस पार्टी असल्या ह्या गैरकृत्याचो निषेध करता हे सरकार रुल्स रेग्युलेशन मानता जाल्यार हे सगळे जे चल्लां आनी चलयलां ते
चूक आसा आनी हाचेर जर कोणी अतिरेक करून ह्या सगळ्यांक बीजेपी गेस्टाच्या सगळ्या लोकांक हे स्टेट गेस्ट न्हय, हे बीजेपीचे गेस्ट, ह्या बीजेपीच्या गेस्टांक स्टेट गेस्ट करपाची पावर कोणी जर यूज केल्या आसत तर ती गोयच्या मुखेलमंत्र्यान. The garbage treatment plant at Ponda Market will be shifted to Keri within 15 days, informed Chairperson of Ponda Municipality Radhika Naik. She even appealed people not to fall prey to the rumours. She further said that the precautionary measures to eradicate the nuisance caused by the flies at the Ponda Market have been implemented and the situation is brought under control. Nilesh Naik reports from Ponda. फोंड्यान कचऱ्याचे जो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो खूब वाडिल्लो आशिल्ल्यान इलेक्शनाक तो मेन मुद्दो जावन आशिल्लो आनी इलेक्ट जावन येना बरोबर आमी ठरयल्ले की आमी जे कचऱ्याचे विशय आशिल्ले ते ताका लागून आमी OWC मशीन्स हाडटले म्हणून आनी हे OWC मशीन्स आमी कोपरवाड्यान बसयतले. पूण थंय जेन्ना आमी मशीन्स अनलोड केले थंयचे स्थानीक लोकांनी ताजेर अपोज करून आमकां थंय मशीन्स बसोवपाक दिवना. त्या खातीर आमकां एमर्जन्सीन परमिशन घेवन आमचेच जाग्यान म्हणजे मार्केटाचे बेजमेंटान टेम्पररी बेजिसाचेर बसोवचे पडले ते आनी थंय बसयता आसतना आमकां पूर्ण जाणीव आशिल्ली की हांगा ventilation ना आनी it may create a problem but पावसूय तोंडाक आयिल्ल्यान आमकां आनी ताका पर्याय नाशिल्लो. सो आमी 3-4 म्हयन्या खातीर परमिशन मागून DMA कडच्यान मशीन्स बसोवन थंयच आमी मॅन्युअर मॅन्युफॅक्चर जाताले कचऱ्याचे. ते मॅन्युअराक लागून मुसांचो प्रॉब्लेम जालो मार्केटान. ची परिस्थिती आसा की मुसांचो प्रॉब्लेम खूपच कमी जाला आनी औषधूय मारपाचें चालू आसा आमचें आनी फुडल्या 15-20 दिसांनी मशीन्सूय आमचे केरिया शिफ्ट जातले. तेन्ना लोकांनी कसलेच हें करचें न्ही की फोंडा फ्लाय सिटी जाला किंवा आनी कितें जालो म्हणून. टेम्पररी आमचेच प्रॉब्लेम्स ते आमीच हाताळपाक जाय. ताचे हायकोर्टाचे डायरेक्शना प्रमाण आमची जी जागा आसा केरिया खांडेपार थंय आमकां गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घालपाक कोर्टानूच डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. तेन्ना वेवस्थीत थंय आमी डंपिंग असलो प्रकार कांयच जावचो ना. लोकांनी त्या बद्दल आमचे कडेन दे कॅन कम, दे कॅन सी, दे मस्ट बी रिअश्युअर्ड. तांणी कसलेच तरेचे अफवांक बळी पडचे न्ही. Before we wind up, here is the quick recap of the headlines. Sachin's fans bid farewell to the god of cricket as Sachin retires from the international cricket. Cath lab at Goa Medical College to be inaugurated on 19 December, Lakshmikant Partikar. And journalist pension scheme is ready and will be implemented soon. Swapnil Naik, Information and Publicity Department celebrates Press Day. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Take care. Goodbye.